So nini nga kagabion igsuon sa bag-o pa nakatune ino nga atong teksto makita sa Salmo 118 verse 8 to 9 no. Iwan ang pulong sa Dios ini, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Sa 9, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. So nini nga kagabion ang atong tema nini kagabion nga atong paghisgutan, put your confidence in the Lord. Now mo ni giingon ni Salmista David igsuon sa kaalagad sa Ginoo nga mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. So ato gyud kanunay saligan ang Dios. Dili lang panahon nga naatay mga panginhanglanon kundi sa tanang panahon atong saligan ang Ginoo tungod kay ang atong Dios di gyud siya mopakyas. Pero ato makita igsuon sa manggod kining tao nganong ingon ang pulong sa Ginoo mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa tao tungod kay ang tao limitado manggod no. Na ay dili niya mahimo sa atong kinabuhi no, limitado. For example nakay problema mudangop ka sa tao igsuon, so naapod say problema no, mo na nga kumbaga kanang dili gyud totally gyud nga makahatag sa imuha og kasulbaran no, kay naman pud say problema. But kung mosalig ta sa Ginoo igsuon no, sigurado gyud nga dunay gyud kasulbaran. Mas atong ibutang ang atong kumpiyansa diha sa atong buhi nga Dios. E nasayod ta nga ang atong Dios dili gyud siya motalikod, dili gyud siya mobiya, no, dili gyud ta balibaran sa Ginoo, dili gyud ta mapakyas. No, say mapakyas ta sa tao but kung mudangop ta sa Ginoo dili gyud ta mapakyas igsuon. Dan ingon sa dinhi sa 9, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Sa English nga version igsuon, matod pa kung basahon dinhi sa 9, it is better to trust in the Lord than to depend on human leaders. No? Naay mga leaders nga kaduulan na to, no? For example, sa pastor, no? Dili man sa pagdangop sa pastor. But sometimes, no, atong makita nga dili tanan no ma-accommodate o matagaan og pagtagad no nila no, kay tao ra pud sila then napud sila panginahanglan, then mas nindot kayo nga mas mosalig ta diha sa Ginoo no. Then sa mga leaders na to, government leaders no, usahay mudangop ta no, kay naman sila mga pasalig no, labi na ning atong mga politician no. So say mosalig ta na say mga pasalig no. O maabot ang time nga sa dihang makalingkod na usahay ang uban matuman then ang uban mapakyas no. Mao nga mas nindot gyud nga mas una kita modangop sa Ginoo no. Mas una ta nga modangop sa Ginoo, mas atong ibutang ang atong kumpiyansa gyud diha sa Ginoo kay nasayod ta nga ang Dios makahimo gyud sa pagsulbad sa atong mga problema. Kung naman kay problema karon, dangop diha sa Ginoo. Nay istorya igsuon ba nga dunay usa ka sakayan, usa ka barko, no, sa barko nga milawig sa kadagatan. Then pag-abot dito sa kadagatan igsuon, na timingan nga dagko kay unos bagyo, may hinungdan nga ang mga pasahero igsuon no, nagpanik na, naratol nagmaayo kay dagko na kay balod no. Then ang uban nangandam na kay basing moabot ang time nga basig malunod ang barko. Then atong makita igsuon nga dito sa tumoy nay usa ka bata dito nga nagdula-dula siya og yuyo. Then gipangutana siya sa usa ka lalaki nga, "Dong, nganong nagsige pa man ka og dula nga kalunodon naman ang barko, then delikado na atong kahimtang nagsige pa kag dula diha og yuyo?" Then ang bata igsuon, "Wala ra, sige ra gyapon sa dula." Giyon sa nga, "Dili man ko mahadlok kol, dili ko mahadlok sir, kay nakabalo ko nga ang kapitan ini nga barko akong papa." Then niingon pagid siya nga dili lang ni mao ang among nasugatan samtang magalawig mi sa kadagatan. So
kung imong igsoon i-convert sa spiritual, no? Diin na ay mga balud ug mga bagyo sa atong kinabuhi, no? Usahay maratol na ta, mapanik na ta apan kung atong ibutang ang atong dako nga pagsalig sa Ginoo igsoon, makabarog gyud ta igsoon. Nganuman kay dili ta pasagdan sa atong Amahan nga naa sa langit, nga maugayod ang atong Dios nga gamhanan sa tanan, no? Ang atong Dios igsoon, kung naa may master nga captain, no? Ang atong Dios, no? Wala gyud makalabaw, no? Kabalo gyud ang Ginoo, no? Bisan pa sa pagsulbad sa tanan natong mga problema sa kinabuhi, no? Siya ang solusyon sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi igsoon. That's why nga sama sa usa ka bata, nagsalig gyud siya sa iyang amahan. Kita pud usab magsalig ta ngadto sa atong Dios, kay nagtuo ta nga dili ta niya pasagdan ni biyaan. Bisan unsang bagyo, unos nga atong magian, kung mosalig ta sa Ginoo, kung mupabilin ta sa Ginoo, dili gyud ta maunsa, kay ang atong Dios gamhanan sa tanan. Ato ning sugdan ang atong mensahe nini nga kagabion, matupad dunay dako kay nga pangutana. Ang pangutana mao ni, why we need to put confidence in the Lord? Ngano daw nga ato mang ibutang ang atong kumpiyansa diha sa Dios? Number 1 igsoon, dunay upat ka punto. Number 1, for nothing is impossible with God. No? Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing is impossible. Nganong ibutang nato ang atong pagsalig sa Ginoo tungod kay walay butang nga dili mahimo sa Ginoo. Naman kay problema karon kayang sulbaron sa Ginoo, naman kay balatian karon kayang ayon sa Ginoo, naman kay panginahanglanon karon kayang ihatag sa Ginoo, kay walay malisod diha sa atong buhi nga Dios. Sometimes ang atong hunahuna, no, maguna-una ang atong hunahuna, no, usahay makulangan ta sa atong pagtuo, no, but tinumduman nato diha sa Ginoo, no, mahimo gyud niya ang tanan. Mo nang atong ibutang ang atong kumpiyansa, ang atong pagsalig sa Ginoo tungod kay diha sa Dios wala gyud butang nga imposible. Tanan gyud posible. Nothing hard from the Lord. No, mo ni nakanindot. Walay malisod diha sa atong Dios. No? Once atong ibutang diha sa Ginoo ang atong mga problema, dili kinalisod sa Ginoo, no? Ang lisod nato sayon lang alang sa Ginoo. Say atong mainunduman o atong mabatian nga kaaya pa baka nato ni mga problema, mga kalisod ining kalibutana. Pero once atong ibutang atong kumpiyansa sa Ginoo igsoon, atong pagsalig nako nga pagsalig sa Ginoo, ato ra gyung makaya kay kauban man nato ang Dios, no? Ikaduha, God is present help in trouble, no? Kaya ang atong Dios, siya ang katabang nato panahon sa mga kalisdanan, mga kasamok sa atong kinabuhi. Psalms 118 verse 3 atong basahon. Ingon ang pulong sa Dios dinhi, matud pa sa pulong sa Ginoo dinhi sa verse 5 kunsa, diha sa akong kalisdanan misangpit ako sa Ginoo, ang Ginoo mitubag og miluwas kanako, no? Diha sa atong kalisdanan, sa atong kinabuhi, no? Ang Dios atong sangpiton ug tabangan kita sa gitubagon kita sa Ginoo, luwason kita sa Ginoo, no? Naagid ang Dios nga mutabang nato, no? Once atong tawagon ang Dios, no? Ikaw karon nga naminaw karon ibi nagatan-aw sa baya Facebook live, no? Naman kay mga paghangyo sa Ginoo, no? Tuuhi, saligi ang Dios, kay ang Dios andam gyud nga motabang, andam gyud ang Dios nga motubag sa atong mga pagampo, no? Dili ta exempted sa mga kalisdanan, sa mga problema, sa mga pagsulay, sa mga challenge sa kinabuhi, sa mga kalisod sa kinabuhi, but ang nakanindot lang igsuon, tabangan ta sa Ginoo, no? Luwason ta sa Ginoo, i-rescue ta sa Ginoo, di ta niya pasagdan.
That's why atong ibutang atong kumpiyansa sa Ginoo, no, tungod kay siya gyud ang mutabang nato panahon sa mga kasamok ug makalisdanan sa kinabuhi. Ikatulo, no, anong ibutang nato atong kumpiyansa dinha sa atong buhi nga Dios? He is trustworthy. No, kasaligan ang atong Dios, no? Tito chapter 1 verse 2b, ang Dios dili gayud mamakak, no? So once ang Ginoo musulti siya nga tabangan ta niya, ubanan ta niya, giyahan ta niya, himuon gina sa Ginoo. Nganuman kay ang atong Dios dili gid siya bakakon. Kasaligan gid siya. Kita nga tao usahay, no? Na tao nga kasaligan, napoy tao nga dili kasaligan, no? Magduha-duha pa ta og salig, pero kung atong ibutang atong pagsalig sa Ginoo, no? Di gid ta mapakyas. Tungod kay ang atong Dios dili gid siya, no, mamakak. Bisan pa di ay kita nga mga tao moabot ang panahon nga mawala atong pagkamatinud-anon sa Ginoo, no? Patang atong Dios nagpabilin gid siyang matinud-anon kay dili siya, no, mamakak sa iyang kaugalingon. Kay ang atong Dios matinud-anon, faithful gid siya nga Dios, no? God is always faithful to us. Usay kita, no, unfaithful ta, but ang atong Dios, no, always faithful to us. So mo na mga saad sa Dios atong kinabuhi, no? Kasaligan ang iyang mga saad, kasaligan ang iyang pulong, kasaligan ang iyang buhat, ug kasaligan ang iyang plano. Unsay plano sa Dios atong kinabuhi? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you and better future, no? Ang plano sa Dios atua is iya gitang panalanginan. Plano sa Ginoo sa atua is maayo, no? Nindot nga ugma ihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Mo na nga atong ibutang atong kumpiyansa dinha sa Ginoo, no? Tungod kay kasaligan siya nga Dios. Kasaligan ang iyang kasing-kasing, no? Kasing-kasing sa Dios, maluluyon siya, mahigugmaon siya. Kasaligan ang atong Dios, no? Kasaligan ang iyang saad, kasaligan ang iyang pulong, kasaligan ang iyang mga buhat, kasaligan ang iyang mga plano, o kasaligan ang kasing-kasing sa Dios. Dili gid siya magpakyas. That's why we need to put trust in the Lord. We need to put confidence in the Lord. Kaya ang atong Dios, He is trustworthy. Ikaapat, anong atong ibutang atong kumpiyansa sa Ginoo, no? Ang ikaapat is we have rest in God, no? Naatay kapahulayan, no? Naatay kapahulayan diha sa Dios. Matthew chapter 11 verse 28. Ingon ang Dios, duol kamong tanan gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo, no? Mao na nga atong ibutang ang atong kumpiyansa sa Ginoo tungod kay diha sa Ginoo dunay kapahulayan. No, kung ang mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, kung kita lang magdala bugat yun. Apan kung atong iduol sa Ginoo, atong pangayog tabang sa Ginoo, igsuon gaan lang kaayo, dalaon ug masulbad gyud basta ang Dios mao'y mamuhat sa atong kinabuhi. That's why naamang kay problema karon, naamang kay kabug-aton karon, naamang kay gihambin karon nga mga kaguol sa kinabuhi, kabalaka sa kinabuhi. Ingon ang Dios, duol kamo kay duna tay kapahulayan diha sa Dios, no? Sometimes maghilak ta, sometimes magulta, mabalaka ta sa atong ugma at atong hinumduman. Ang atong Dios, no, nag-auhag sa tua, no, nasa invitation sa tua nga muduol lang taniya ug makabaton gyud ta og kapahulayan. Kay lisod kaayo mupas-an, daghan kaayo nga mga kabug-at sa kinabuhi nga kita lang nga di gyud nato kaya kung kitara. So nini nga kagabion natay upat ka punto nga atong gihisgutan why we need to put confidence in the Lord. Number 1, for nothing is impossible with God. No, wala da imposible da sa Ginoo. That's why muduol ta sa Ginoo. Ikaduha, God is present help in trouble. Ang atong Dios katabang panahon sa kasamok ug mga kalisdanan sa kinabuhi. Ikatulo,
He is trustworthy. Kasaligan ang atong Dios. Kung ikaw pat, we have rest in God. Naatay kapahulayan diha sa atong buhing ang Dios. To God be all the glory.